Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, our today's topic is about asking for permission and its response. In bahasa we can say tindakan meminta izin serta menanggapinya. Okay, I'm sure that all of us have ever asked for permission before doing something. Okay, saya yakin bahwa di dalam kehidupan kita pasti pernah before doing something, sebelum kita melakukan sesuatu, it's better for us to ask for permission first. Okay, what are we going to say if we want to ask for permission in English? And if somebody asks permission from us, what will our response? Jadi apa yang akan kita respon, kemudian apa yang akan kita ucapkan kalau kita ingin meminta izin dalam bahasa Inggris. That's our topic today. Itulah topik kita hari ini. Okay, let's go on. Kita lanjut. Okay, coba lihat ada percakapan singkat di sini. There is a simple dialogue between the two people, one girl and one boy. Okay, and let's read together. Kita baca sama-sama. May I borrow your math book? Said the girl. Jadi anak perempuan ini mengatakan, may I borrow your math book? And the boy answer. Kemudian yang laki-laki menjawab, sorry, I don't bring it with me. Okay, yang mana di sini yang asking for permission? The girl or the boy? Yeah, that's right. Jadi yang meminta izin adalah yang anak perempuan ini. Ya, in her sentence she uses may I. Jadi di sini dia menggunakan kata may I. Ya, bolehkah saya? Ya, bolehkah saya meminjam buku matematik kamu? Ya, jadi di sini kita menggunakan may I borrow your math book? Kemudian dijawab oleh yang laki-laki, sorry, I don't bring it with me. Apakah dia ini menerima atau menolak? Iya, jadi di sini dia tidak mengizinkan atau menolak karena dia mengatakan sorry, I don't bring it with me. Berarti dia tidak memberikan izin. Di sini kita menggunakan kata may I. Ya, after may I we have to use verb one. Jadi di sini harus verb bentuk pertama. Okay, nah let's go on. Kita lanjut. There is another dialogue. Ada percakapan berikutnya between the two girls. Yeah, one of the girls says, "Can I have the orange? I'm hungry." Can I have the orange? I'm hungry. Kemudian dijawab, sure, here you are. Dari percakapan ini kita bisa simpulkan di antara yang dua kalimat ini yang meminta izin adalah yang bagian ini, yaitu yang mengatakan can I. Di dialog yang pertama kita menemukan ada kata may I. In this second dialogue we can find the question started with can I. Jadi yang kedua kita menemukan ada kata can I. Can I have the orange? Boleh nak saya minta orange-nya? Because I'm hungry katanya. Jadi karena dia lapar, sebelum dia minta orange, dia minta izin dulu. Ya, jadi dia mengatakan can I. Kemudian dijawab sure, here you are. Kalau di dialog pertama dia refuse the permission. What do you think about the second dialogue? Sure, here you are. Apakah ini refuse or accept the permission? Ya, that's right. Berarti dia mengabulkan, maksudnya memberikan izin dengan mengatakan sure, here you are. Nah, ini dia katanya. Oke. Jadi di sini kita menemukan ada kata can I. Kemudian yang di dialog pertama kita menggunakan kata may I. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, after may I and after can I, we have to use verb one. Jadi kita harus gunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, good. Kita lanjut. Jadi dialog yang dua tadi, jadi contoh percakapan di atas adalah percakapan tindakan meminta izin dan responnya. Jadi ada dua percakapan yang sudah kita bahas. Percakapan yang dua itu adalah contoh percakapan meminta izin dan apa responnya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat the definition of asking for permission. Asking for permission
is used to ask permission from others. In bahasa we can say asking for permission digunakan untuk meminta izin dari orang lain. Jadi asking for permission itu kita gunakan untuk meminta izin dari orang lain. Ya, jadi sebelum kita melakukan sesuatu, it's better for us to ask for permission in English. Ya, jadi kita minta izin dulu sebelum melakukan sesuatu. Oke, jadi if we want to ask for permission in English, kita ingin meminta izin dalam bahasa Inggris, can say, may I borrow your phone? Can I use your phone charger? Could I sit here? Do you mind if I close the door? Would you mind if I borrow your headset? So, if we want to ask for permission, we can choose one of them. Bisa kita pilih salah satu dari contoh kalimat ini atau contoh kalimat tanya ini. We can use may I, can I, could I, do you mind if I, or would you mind if I. Kalau kita lihat di sini setelah I, kemudian di sini I, we have to use verb one. Kita harus pakai kata kerja bentuk pertama. May I borrow? Can I use? Could I sit? Do you mind if I close? Would you mind if I borrow? Ya, jadi setelah subjek ini we have to use verb one. Oke, jika ada seseorang minta izin, kita tidak selalu kita accept, kadang-kadang kita refuse, kadang-kadang tidak selalu kita menerima, kadang-kadang kita menolak. Ya, if we want to accept the permission, in English we can say, sure, here you are. Certainly, of course, okay, not at all, please. Okay, we can choose one of them. Jadi kita boleh pilih satu di antara beberapa ini. Kalau kita ingin menerima izinnya tadi, kita terima permintaan izinnya, kita pilih salah satu dari kata-kata ini. Oke, kita lanjut. What about if we want to refuse the permission? Kalau kita ingin menolak, in English we can say, sorry, I'm using it. Sorry, it is already occupied. Ya, jadi ini tergantung nanti kalimat yang digunakan. Oke. Kita lanjut, kita masuk ke the examples of the action of asking for permission and its response in dialogue. Ini adalah contoh penggunaan asking for permission di dalam dan responnya di dalam dialog. Ya, kita mulai dari dialog pertama. This is a dialogue between Mr. Ahmad and students. Okay, let's read. Some students, please put the chairs on the table. Some students, please sweep the floor, and the others, please clean the window and the terrace. Yes, sir. Sir, may I go to a supermarket to buy some cleaning tools? Okay, I'll give you 15 minutes. All right, sir. Let's go with me. Budi, it will be faster by riding my bike. Sure. Okay, jadi dari percakapan ini, which one is asking for permission? Yang mana yang kira-kira meminta izin? Yeah, that's very good. Jadi kita temukan di sini yang dicetak tebal, itu adalah the example of asking for permission. Jadi yang mengatakan Budi, si Budi mengatakan, may I go to a supermarket to buy some cleaning tools? Boleh tidak saya pergi ke pasar untuk membeli beberapa alat untuk pembersihan, katanya. Jadi dia minta izin kepada Mr. Rahmat. Ya, jadi dia menggunakan may I. Oke. Apa responnya kira-kira? Apa respon Mr. Rahmat? Oke. What do you think about okay? Is it accept or refuse? Ini diterima atau ditolak? Berarti ini diterima. Jadi Mr. Rahmat mengatakan okay. That's very good. Okay, let's go on to the next dialogue. Kita lanjut dialog yang kedua between A and B. Okay, let's read. Pardon me, could you help me? Of course. How can I help you? I'm looking for a sweater. What size do you wear? Medium, I think. Here, how do you like this one? It's pretty. Can I try it on? Sure, you can try it on the fitting room over there. Oke, kalau kita lihat percakapan di sini, ini adalah percakapan antara seorang pembeli dengan seorang penjaga toko. Ya, jadi dia ingin membeli sweater, ya, baju hangat. Jadi dia ingin membeli baju hangat. Oke, kalau setelah kita lihat dialog ini, kalimat di dalam dialog, can we find which one is asking for permission? Yang mana yang minta izin? Oke, that's very good. Yang ini ya. Kalau kita lihat yang dicetak tebal, ini dia contoh
minta izin. Yang si A mengatakan, can I try it on? Kemudian dia dijawab oleh B, sure. Ya, can I? Jadi di sini dia menggunakan can I. Try it on. What is meaning of try it on? Jadi try it on itu maknanya boleh nak saya mencobanya. Maksudnya mencoba pakaian tadi, ya. Jadi sebelum dia beli, katanya dia harus coba dulu. Jadi dia minta izin dulu kepada penjaga tokonya. Can I try it on? Sorry, can I try it on? Sure, berarti dia memberikan izin. Jadi yang penjual toko, itu penjaga toko, itu memberikan izin dengan mengatakan sure. You can try it on the fitting room over there. Kamu bisa mencoba baju ini di ruang pas, di kamar pas di sebelah sana, katanya. Oke, jadi kita di sini sudah temukan ada dua contoh minta izin. Yang pertama tadi may I, yang kedua kita gunakan can I. Okay, let's go on to the last dialogue. Kita lanjut dialog yang terakhir. This is a dialogue between Budi and Dewi. Okay, let's read. I wrote it on the wrong column. Erase it using the correction fluid. I don't have it. May I borrow yours? Certainly, here it is. Thank you. My pleasure. Okay, jadi ini percakapan antara Budi dan Dewi. Ya, jadi setelah kita lihat dialognya, kita bisa simpulkan bahwa yang dicetak tebal adalah contoh dari asking for permission. Ya, jadi Budi says, may I. Budi use may I in his permission. Jadi si Budi ingin minta izin kepada si Dewi. May I borrow yours? Boleh nggak saya pinjam correction fluidnya, katanya. Ya, boleh nggak saya pinjam punya kamu? Nah, apa jawab si Dewi? Apakah Dewi ini accept or refuse? Iya, good. Berarti dia accept. Dewi says, certainly. Boleh saja, katanya. Tentu, katanya. Berarti dia accept the permission. Jadi di sini Budi menggunakan kata may I. Oke, kemudian dijawab dengan certainly. Oke, kita sampai pada akhir diskusi kita hari ini. So, we can conclude that if you want to ask for permission in English, you can say may I, can I, could I, do you mind if I, would you mind if I. Okay. Kemudian setelah kita menggunakan may I, could I, setelah I tadi, we have to use verb 1. Okay, if somebody asks for permission from us, yeah, if we want to accept the permission, we can say sure, here you are. Okay, alright. Kemudian if we want to refuse the permission, kadang-kadang kita juga tidak selalu kita mengabulkan, kadang-kadang kita juga menolak. Ya, if we want to refuse it, we can say sorry, I'm using it. Ya, misalnya maaf ya, saya sedang menggunakan. Okay, something like that. Okay, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.